日本の学生が選ぶゴンクール賞第1回目の受賞作がこの小説です。クララ・デュポン・モの作サダプテー。全国の学生選考委員の努力が実って日本語訳が出版されました。タイトルは受け入れるには。そして著者が来日したのです。J'invite maintenant Madame Clara Dupont-Mono, première lauréate du choix Goncourt du Japon, à venir nous dire quelques mots sur son sentiment vis-à-vis de ce prix. 次にクララ・デュポン・モノ先生第1回ゴンクール日本の受賞者でいらっしゃいます。このゴンクール賞日本に関して一言二言お願いいたします。 Bonjour à tous, moi je suis le choix Goncourt numéro 1. 皆様こんにちは。私は第1回受賞者でございます。 Ce qui est un honneur, je suis très fière et je voudrais dire au futur ou à la future numéro 2 que c'est un prix merveilleux. で私はそれを大変光栄に思っておりまして、また誇りに思っております。したがって次にナンバー2として私の次に受賞される方に申し上げたいのは、これは素晴らしい賞だということです。 Donc, cher numéro 2, vous ne verrez peut-être pas l'ambassadeur, qu'on embrasse, mais vous rencontrerez des gens extraordinaires. D'abord des étudiants qui ont une passion pour la langue française qui est absolument impressionnante. したがって親愛なるナンバー2となる第2回の受賞者様、大使にはお会いできないかもしれませんけれど、素晴らしい方々に出会えることになります。まずはですね、フランス語に関して素晴らしい情熱を持って私でも驚嘆するような素晴らしい学生の皆様。 Des étudiants qui travaillent le français, qui aiment le français, qui le parlent très bien, même s'ils disent qu'ils ne le parlent pas bien, ça n'est pas vrai, ils le parlent très très bien, et qui sont prêts à le défendre en y mettant beaucoup plus de cœur que nous les Français. この学生さんたちというのはフランス語を学び、フランス語を愛し、ご自身ではフランス語が上手に喋れないというふうにおっしゃいますが、それは全く本当ではございません。皆様とってもフランス語がお上手です。しかもですね、このフランス語を擁護してくださり、我々フランス人よりも心を込めてこのフランス語を擁護してくださる学生さんたちです。 Et puis vous rencontrerez les professeurs qui sont investis comme on rêverait d'avoir un professeur, et puis tout un arsenal de défenseurs, non seulement du français, mais de votre texte que vous, écrivains, vous avez produit en solitaire, tout seul, et subitement, il y a une aventure collective qui se dessine très loin, à des milliers de kilomètres, grâce justement à ce Goncourt du Japon. あとはですね、こんな先生がいたらいいだろうなと夢見るような素晴らしい教授陣の皆様、いつもコミットしてくださっております。で、彼らがですね、フランス語だけではなくて、この作家が書いたテキストを擁護し保護してくださいます。作家というのは孤独の中で一人で執筆活動をしておりますが、それが急にみんなで分かち合う共通の冒険となるわけです。 Et surtout, vous ne verrez plus jamais votre texte de la même façon, cher numéro 2, parce qu'il aura été lu par des regards géographiquement éloignés du vôtre, culturellement éloignés du vôtre, et puis pas tant que ça, et qui le lira avec une grille de sensibilité qui vous révélera des choses auxquelles vous n'aviez même pas pensé. しかもですね、こんなに何千キロメートルと離れたところにいるけれど共通の冒険ができるということです。で、私の親愛なるナンバー2の受賞者となる方に申し上げたいのですが、これから
皆様にこう読んでいただいた後に今までと同じように自分のテキストを感じないようになります。新しい発見がありますというのは地理的に大変離れた読者の方々を通して読んでいただくこと、そして文化的な違いがあるけれども実はそんなに遠くない文化、そんなに、遠くはない文化の人たちの感受性を通して、皆様の作家が書かれたテキストが読解されるからです。そして皆様自身執筆されている間に思いもよらなかったことに気づかされるのです。Et puis, on tient là le miracle de la littérature qui consiste à ce qu'un texte parle dans le cœur des gens, vraiment à des milliers de kilomètres. Et décidément, un livre n'a pas de passeport, ne connaît pas le Covid, est transfrontalier. Et grâce à des initiatives comme le choix Goncourt du Japon et votre investissement, c'est vraiment pour moi rendre honneur à la littérature dans ce qu'elle a d'universel. しかもですね、これこそが文学の奇跡だと思います。テキストというのは人の心に直接訴えかけます。その人が何千キロ離れてでもです。本にはパスポートはいりません。コロナも何のそのです。で、国境も簡単にまたいでしまいます。このようなゴンクール賞日本というような素晴らしい試み、皆様のご尽力でこのまさに文学の一番素晴らしい普遍性というものが明らかになっていると思います。Donc, cher numéro 2, je te passe le flambeau. Un peu avec regret quand même. Et n'oublie pas de prendre des baskets car Tokyo est grand et qu'on termine avec les pieds en feu, surtout quand les Japonais vous disent « Oh, c'est juste à côté !» Sache qu'il y aura 25 minutes de marche, donc équipe-toi de basket numéro 2. したがって親愛なるナンバー2の方に私はこれからバトンを渡しますが、ちょっと渡したくないな、ちょっとした後悔というか渡したくない気持ちは少し残っておりますが、ただですね、この親愛なるナンバー2の方に日本に来る際には必ずスニーカーを持ってきてくださいというのは、日本の方々があそこすぐ近くだから行こうというふうに言われた場合には25分間歩かされますので、ちゃんとスニーカーを持ってきてくださいますように。Et j'oubliais aussi de dire que, numéro 2, vous rencontrerez un éditeur extraordinaire, qui est M. Ayagawa, qui est aussi toute une équipe, et donc des gens que vous ne connaissiez pas avant s'occupent de faire vivre votre texte dans l'ombre. Et là aussi, on est dans l'hommage à la littérature qui vit par-delà les pays. そうですね、私の親愛なるナンバー2となる第2回受賞者の方、日本でまた素晴らしい出版社の皆様、本日ご出席いただいています早川様とそのチーム、今まで知らなかったような方々と出会って、彼らが作家が書いた本を生き生きと生きさせてくれるために陰で頑張ってくださっております。その皆様に敬意を表します。Je vais du coup ouvrir l'enveloppe que je n'ai pas, ou c'est pas le moment? C'est trop tôt? C'est le moment. Ah. C'est le moment. Je vais inviter chers étudiants jurés, je vous invite tous à monter sur scène et à remettre l'enveloppe. 学生選考員の皆様、壇上にお上がりいただいて、皆様、選考員の皆様、壇上に上がってください。そして、封筒をクララモノさんにお渡しください。Je vous en prie, 皆様 montez. どうぞ壇上に上がってください。Alors, Ça fait cérémonie des Césars un peu. セザールみたいですね。Alors, la lauréate du prix Goncourt donc 2023 est